जो शेख साहब हैं जो काफ़ी मालूमात रखते हैं इस बारे में और कई कंट्रीज़ का दौरा करके आए हैं और कई जगह पे आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस मकसद के लिए हम उनको यहाँ पर बुलाए हैं कि वो आपको ये बताएं कि हमारा असल रोल क्या है, पेरेंट का, चाहे वो वालिदा हो या वालिद हो या अभी हो या बहन हो, तो किस तरीके से हम एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, एक पार्ट निभा सकते हैं अपने बच्चों की तालीम को फरोग देने के लिए। तो मैं आयुष शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि उससे आप ये टॉपिक की तरफ अरे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुरान अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम सल्लल्लाहु अलैहि व यशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अ'इज़्ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिना अल-हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबाअहु व अरिना अल-बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाबहु मोहतरम साहब, मोहतरम सादी साहब, मोहतरम मौलाना, मुअल्लिमात, टीचर्स, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अयाज़ शेख है और मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ। किताब से नहीं हुई मैं ऐसे तालिब इल्म में भी एक्सपर्ट हूँ। दरअसल आज के सेशन के लिए मौजूद साहब ने मुझे बताया पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। चूँकि मैं भी पेरेंट, मेरी भी 5 बच्चे और 5 बहन हैं। मेरा बेटा यहाँ पे मेरी कर रहा है फर्स्ट ईयर में, कोई मेरे साथ है और मेरी बहुत 4 बेटियाँ हैं, कोई पढ़ नहीं। तो वैसे भी पेरेंट भी मुझे इन चीज़ों का इल्म है कि हमारी क्या मसाइल हैं और फिर चूँकि मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता हूँ, तालीमी इदारों से, तो तालीमी इदारों के भी क्या मसाइल उसका भी मुझे मतलब है। तो आज कोई मैं तकरीर या लेक्चर देना नहीं चाहता, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सुनाऊँ, उससे बात करें और देखेंगे कि कैसे थे वालिदैन के अपने बच्चों की तकलीफ संभालने में, उन्हें उरूज की तरफ ले जाने में हमारा क्या रोल है। आप लोग उर्दू में कंफर्टेबल हैं या अंग्रेजी में बोलेंगे? उर्दू इज ओके क्या? क्योंकि अंग्रेजी हमारी ज़रूरत है, उर्दू हमारी माँ है। तो ज़रूरत को छोड़ सकते हैं ना, माँ को छोड़ सकते हैं, लेकिन उर्दू एक अच्छी ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान है। दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा है बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन औलाद जो है वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेमत दुनिया की कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जिनकी औलाद नहीं है उनके दिल से पूछिए कि औलाद न होने का गम क्या है। तो दूसरी जानिब जिनकी औलाद अच्छी है उनकी खुशी का आलम पूछिए, बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चों ने, मेरी बच्ची ने, मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। लेकिन जिनकी औलाद बिगड़ी भी होती है उनका दर्द भी जाती है, जो मुआशरे में अपना चेहरा छुपाते घूमते हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने बदनाम कर दिया। तो दरअसल जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों की तरबियत के लिए, अब मैं बात को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊँ। बच्चे की तरबियत में वालिदैन की किरदार अदा कर सकते हैं। मैं मौजूद के साथ कहता हूँ
ٹیچرز اسکول کا اپنا ایک رول ہے، لیکن شاید وہ رول وہ ادا نہیں کر پائیں گے جو پیرنٹس کرتے ہیں۔ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس کی تربیت کا کیسے آغاز ہو گیا؟ تو آج کی جو سائنسی تحقیقات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ والدہ کی جو ایکٹیویٹیز جس وقت وہ امید سے ہوتی ہیں، وہ ایکٹیویٹیز بچے کی آئندہ زندگی پہ اور اس کے ذہنی نشو و نما پہ اثر انداز کرتے ہیں۔ یہ سائنسی تحقیق ہے۔ اسی لیے یہودی جو ہے، یہودی قوم ہے، آج دنیا میں سارے نوبل پرائز کو ملتے ہیں، حالانکہ موضوع قوم ہے، مذہب نازل ہوا اللہ کا اس پہ، لیکن اس قوم کے مائنڈ جب امید سے ہوتی ہیں تو انہیں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا لٹریچر پڑھواتے ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کرتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر وہ قومیت کا جذبہ آتا ہے، علم کی طرح۔ اس کے بعد ان کے جو بچے آتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے ان کا جو رول ہے ہمارے سامنے ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخ میں پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب واقف ہیں ان سے، جانتے ہیں آپ سب لوگ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ کم سے کم 11ویں کے حوالے سے جانتے ہیں، ہے نا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب 2-3 سال کے ہوئے تو بسم اللہ خانی ہوتی ہے اپنے پاس، بلکہ اپنے پاس تو فنکشن معلوم ہو، ٹھیک ہے، بڑی دعوت ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، بچے نے آج پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ شیخ کو لے کر مسجد کے امام صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ذرا بسم اللہ خانی کر دیجئے بچے۔ اب حضرت شیخ کو کہا کہ بیٹے چلو پڑھو بسم اللہ۔ تو میں نے یہ جو پڑھا ہے اس کی صنعت کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن کتابیں میں نے پڑھا ہے، ہمارے والد صاحب کے پاس کتاب تھی، انہوں نے بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ ختم ہوئی، سورہ بقرہ ختم ہوئی، یہاں تک کہ وہ پڑھتے گئے یہاں تک کہ 15 پارے ختم ہو گئے، 15 سے 17 پارے۔ اب وہ مولانا پریشان ہو گئے کہ آپ کیا میرے ساتھ مذاق کرنے کے لیے لے گئے بچے؟ اس کو بسم اللہ پڑھاؤ بول رہے ہیں کہ 17 پارے یا 15 پارے جو بھی ہے روایت، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حافظہ ہوں، اور میں جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میں مستقل قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے مرحلے تک 17 پارے میں نے پڑھے، حالانکہ مکمل قرآن کے حافظہ تھے، اور پھر وہ قرآن اس بچے کے ذہن میں بھی نقش ہو گیا اور وہ پڑھ کے سنا۔ میری بہنوں، ایک بات میں عرض کروں گا، برا نہیں مانیں گے، ہم سب کے گھروں کا ماحول ہے، کیا ہمارے گھروں میں یہی سب ہوتا ہے کہ توقع کریں اولاد دینے کے لیے؟ جس گھر میں 24 گھنٹے اسٹار پلس چلتا ہے، غلط چلتا ہو، میں انٹرٹینمنٹ کا مخالف نہیں ہوں، پازیٹیو انٹرٹینمنٹ، یہ بھی نہیں سمجھے کہ میں کوئی مولانا مدرسے سے فارغ ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، دیکھیے کوٹ پینٹ پہنا ہوا، امریکنز کے ساتھ 13 سال زندگی گزاری، میری تعلیم پوری امریکنز اور برٹشرز کے ساتھ ہوئی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی مولوی آ کے تقریر، ان کا بہت بڑا درجہ ہے مولانا، ہم ان کے پیر کے ہاتھ بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہمارے گھروں میں اسٹار پلس چلتا ہے،
کلر چلتا ہے، اور ہماری وہ بہن جو امید سے ہوتی ہے ٹائم پاس کے لیے گانے دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ IPL اور ساری واحیات چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور پھر سائنس سے کہتی ہے کہ والدہ کی حرکات پیٹ میں جو بچہ ہے اور ایبسورب کرتا ہے، جذب کرتا ہے اسے۔ اب آپ بتائیے کہ پھر اولاد جب دنیا میں آئے گی اللہ کی تربیت سے بعد میں اچھی ملے، تو اس کے اندر وہ چیزیں جو جذب ہوئی ہیں کیا اسے عظیم آدمی بنا سکتی ہے؟ بالفرض کسی کے گھر میں ٹی وی کا دیکھنا نہیں، مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس کیبل نہیں، میرے گھر میں بھی کیبل نہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ویسے ہمارے مولانا بہت اچھا کہتے ہیں اسلام کا چھٹا فرض ٹی وی ہے، اور ساتواں فرض کیبل ہے، اور آٹھواں فرض اسمارٹ فون ہے، 3 فرض ایڈ ہو گئے۔ اب جو ہمارا بچہ یہ ساری چیزیں سیکھ کے دنیا میں آ رہا ہے، اب اگر میرے پاس کسی کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو گھروں کا جائزہ لیجیے کہ کس طرح کے ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ اب قرآن پر ہر گھر کی کہانی ہے، نتھنگ اسٹرینج، غیبتیں، چغلیاں، جھگڑے، فساد کی باتیں، آپس کی لڑائی، یہ ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، انکلوڈنگ مائیں ہوں، ہم الگ نہیں ہے اس سے۔ اگر وہ لمیٹڈ دائرے میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بڑھ جاتے ہیں تو یہی چیزیں بچہ بھی آبزرو کر رہا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب اسے ایک ماحول مل رہا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سارے زیرو جو دنیا میں جتنے ہیں، سارے جو حیوان ہیں دنیا میں، گائے، بلی، کتا، شیر، ہرن، سارے جانور، اور انسان پر اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہے تو ایک جاندار ہے انسان۔ انسان کا بچہ زیادہ دنوں تک بچہ رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوا اور 10 منٹ کے اندر پھیل جاتا، 1 گھنٹے کے اندر گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا۔ بلی کا بچہ ایک تھوڑے عرصے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنا شکار خود کر سکتا۔ انسان کے بچے کو اللہ تعالیٰ لمبے عرصے تک بچہ رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس بات؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کا بچہ اپنے بچپن کی تربیت میں زیادہ وقت گزارے، وہ زیادہ سیکھے، کیونکہ وہ صرف حیوان نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے، خلیفۃ فی الارض ہے، زمین پہ اللہ کا لائق ہے۔ انسان کا بچہ سب سے زیادہ بہتر بچہ ہے، اور بچے کا دماغ، جدید چائلڈ سائیکولوجسٹ ہے اور جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بائی دا ایج آف 4 اس کی تقریباً 40% ایڈلٹ انٹیلیجنس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں بچے کو بچہ نہیں سمجھے کہتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، ان کا آبزرویشن ہے، ان کی ہر چیز ہم اس طرف آ رہے ہیں اس بات کی طرف۔ اب یہ جو بچہ ہے آپ کو بیٹھ جائیے بیٹا، آپ کو سیٹل ہو جائیں گے اچھے سے، کیونکہ ابھی 15 منٹ بعد میں چلا جاؤں گا، پتا نہیں مجھے کب پانی کا موقع ملے یہاں پر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں by the age of 6 60% of adult intelligence اس کے پاس ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے، جو بڑا دماغ۔ آپ بچے کو بچہ مت سمجھیے، وہ آبزرو کر رہا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے اپنے ماحول سے۔ اب سب سے پہلے اپنے والدین سے،
अपने अतराफ के माहौल से बच्चा मुस्तकिल सीख रहा है, क्योंकि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर हिम. When a child is born, he is just a blank slate. Apart from what he has absorbed, what he has absorbed. अब ये जो बच्चा है छोटे से बड़ा हो रहा है. अब हमारे वालिदैन, हमारे घर के अफराद बच्चे से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं. बच्चा बेहंगम आवाज़ निकालता है, हम खुश हो जाते हैं, अरे मैं बोला था सब बोली देखो. और यकीनन उसके रिफ्लेक्सेस हैं. वो चाइल्ड साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है. अल्लाह ताला ने अगर उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो वो चीज़ें उसके अंदर रखी हैं दिमाग में, वो चीज़ों को समझ सके. और फ्लैशबैक के तौर पे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसके साथ आती हैं वो चीज़ें. मैं आपसे कह रहा हूँ, अब उसको सिखाते हैं. आप उसको किसी स्कूल में नहीं डालते पैदा होते, बल्कि वो आपकी लैंग्वेजेस, वो अपने सेंसेस को इस्तेमाल करता है. बच्चा अपने देखने को इस्तेमाल करता है, कान को इस्तेमाल करता है और टच को सोचता है और उसके ज़रिए से सीखता है. ऑडिटरी जो उसके सेंसेस हैं वो अल्फाज को डेवलप करते हैं. तो ये माँ, अम्मी, अब्बा, दादा, दादी जो वोकैबुलरी डेवलप हो रही है उसकी. फिर वो गलतियाँ करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है. कभी कभी मुद्दे को कोई और चीज़ बोल देता है कि उसका वोकैबुलरी नहीं है. मुझे इसी तरह याद है कि जब बाहर से आए थे तो बाहर भैंस तो नहीं थी वहाँ पर, तो मेरी बच्ची शायद 2 साल की थी. भैंस नजर आई तो अबू इन लोग बोल रहे हैं, बोला बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ. तो क्या ये हाथी है? नहीं, ये हाथी नहीं, ये भैंस है. तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी रहती, सवाल भी करना शुरू करता, सीखता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. क्वेश्चन से बच्चों के ये वोकैबुलरी डेवलप करता है ताकि वो अपने इस मुद्दे का इजहार कर सके. जब वोकैबुलरी नहीं होती तो उसका कम्युनिकेशन का जरिया रोना होता है. हर चीज़ रो के इजहार करता है. भूख लगी तो रोता है, तकलीफ भी तो रोता है. उसके अंदर एक मैसेज है माँ के लिए, और माँ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती है उससे, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होती है. उसका बच्चा किसी दूर कमरे में भी रो रहा है तो उसको एहसास हो जाता है कि बच्चा रो रहा है. ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह. अभी बच्चा आपसे सीख रहा है, एक चीज़ें सीख रहा है. बच्चे का ज़हन क्लीन स्लेट है, एकदम क्लीन है, उसको कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्लेन हार्ड डिस्क है. अब हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं. बच्चा जब पैदा हुआ उसके पास न कोई नफरत का जज्बा है, न हसद का जज्बा है, न दुश्मनी है, कोई जज्बा नहीं है उसके पास. अब वो अपने सराउंडिंग से और ख़ास तौर पे उसके सबसे बड़े मुहाफिज जो हैं उसके पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से सीखना शुरू करता है. अच्छी चीज़ है. वालिद को देखता है कि नमाज पढ़ रहा है, तस्वीर लेके बैठे हुए, आके आपके साथ मसले की तस्वीर लेके बैठेगा. वालिदा को देखता है कि कुरान पढ़ रही है, होमवर्क करा रही है बच्चों को, अपनी भी कॉपी लेके बैठ जाता है. ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से बच्चा हमारे एक एक्शन को कॉपी करता है, एक चीज़ को कॉपी करता है, क्योंकि उसके नज़दीक उसके आइडियल उसके माँ बाप हैं. उनको पता है कि ये माँ बाप ही मेरे सब कुछ हैं और ये जैसे करें मुझे वैसे करना है. ये प्रोग्रामिंग हो रही है. अब बच्चे के ज़हन में चाचा, जरा खामोश हो जाइए. अब माफ कीजिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ. तो आमतौर पे चाचा फूफू ये झगड़े घरों में बहुत चलते रहते हैं. बड़े अब्बा, चाचा, फूफू, ससुराल के झगड़े अलग, वो झगड़े अलग. एक फितरी चीज़ है, वो नेचुरल मिजाज में तो कोई मसला नहीं है. अब बच्चे के जहन में चाचा चाचा है सर,
اب والدہ اگر لیں آیا نے تیرا مریض چاچا، اب اس کے ذہن میں پروگرام ہو گیا کہ میرا چاچا مریض ہے، ایک پروگرام ہو گیا اس کا، تیرے پھپھو کو کام دھندا نہیں آج بیٹھتی میرے گھر پہ، پھپھو کام دھندا نہیں آگے بیٹھی ایک پروگرام ہے، خالہ بہت اچھے تھے، خالہ بہت اچھے، نانی تو جنت کی حور، الحمدللہ نانی، تیری دادی جو ہے نا دوسرے بیٹے میں نہیں بولتے، تیرے ابا کو بولتے ہوتے، اب دادی کے بارے میں اس کے ذہن میں پروگرام، اس کو لگا کہ چاچا اچھا، چاچا خراب، ماما اچھا، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا، میں مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ کے میرے کو آپ کمپلینٹ کر دیں گے اس کو سر کیا بول رہے ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے، اور ہر ماں جو ہے نا کبھی بہو تھی تو کبھی ساس بنی ہوئی، میں سیریل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساس بھی بنی ہوئی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، شاید قیامت تک بھی چلتے رہیں گے ایپیسوڈز۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچے کے ذہن میں پروگرامنگ ہو رہی ہے، بچہ سوچ رہا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ایک فلمی ہیروئن آتی ہے پردے پہ، آپ کی اسکرین پہ، ٹی وی پہ، کیا خوبصورت ہے ہیروئن، کیا زبردست ڈریسنگ ہے، اب اس کے ذہن میں خوبصورتی کا تصور اس لڑکے یا لڑکی کے ذہن میں یہ بیٹھا کہ ایسے ہیروئن کی طور پر ہونا چاہیے، یہ خوبصورتی کا تصور، اس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کی پروگرامنگ کرتے ہیں، ایک چیز آپ کو آبزرو کرتا ہے بچہ اور آپ سے سیکھتا ہے، اللہ یہ کہ وہ چیزیں اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں، اور جب پختہ ہو جاتی ہے تو اس میموری کو جو پرمنٹ ہوتی ہے اس کو اریز نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ، اور پھر اس کے بعد سلسلے شروع ہو گئے، آپ نے آئیڈیلز بنائے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ یہ ماڈل، یہ ہیروئن، یہ پلیئر کامیاب ہے، بچے کو لگا کہ یہ ہیروئن، بچے کو لگا یہ ہیروئن، یہ ماڈل کامیاب ہے اور مجھے بھی اس کے جیسے بننا چاہیے، لیکن جن گھروں میں اللہ نے توفیق دی ہے، دین کا ماحول ہے، وہاں صحابہ اکرام کے، اولیاء اللہ کے قصے ہوتے ہیں، تو بچے کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی خالص زندگی کروں، انشاءاللہ میں بھی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بنوں گا، انشاءاللہ میں بھی جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بنوں گا، انشاءاللہ میں بھی ٹیپو سلطان کے جیسا بنوں گا، جس کے گھروں میں یہ تعلیم ہے، اور جن کے گھروں میں یہ تعلیم ہے ان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیل وہ بنے جو کہ ٹی وی اسکرین پہ دکھایا جائے، ہماری بہنیں ریل لائف اور ریئل لائف کا فرق محسوس نہیں کر سکتی، آپ کے 2 پیسوں میں ناچنے والے 2% کے عورتیں اور مرد آپ کے بچوں کا رول ماڈل بن گیا ہے، کس نے ان کے دماغ میں ڈالی؟ نفرتیں، محبتیں، اچھائی، برائی گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر میں پروگرام کرتے ہیں، بہت سیریس گفتگو ہو گئی ہے، چلیے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، ابھی بقرعید آ رہی ہے نا، پچھلے سال بقرعید کے بعد مجھے ایک واٹس ایپ میسج ملا تھا کہ والدہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی کہ 2 تھیلیاں ہیں یہ گوشت کے 2 تھیلیاں ہیں، بڑی تھیلی خالہ کی ہے، چھوٹی تھیلی پھپھو کی ہے، ادھر کی ادھر کرا تو گیا سمجھ کو، کیا پروگرام کر رہے ہیں بچوں کا؟ جو ہے وہ ایک دعوت فکر ہے، اسلام نے تو صدیوں کے دشمنوں کو آپس میں ملا دیا ہے، خون کے پیاسے لوگوں کو، اور آج ہمارے گھروں میں پولیٹکس، گھروں کی پولیٹکس اور گھروں کی یہ چیزیں بچوں کو کیا کریں؟ چلیے ٹھیک ہے، اب یہ مرحلہ تو ہم نے طے کر دیا، اب ہم بچے کو پکڑ کے لے کے آ کے اسکول میں ڈالیں، مخدوم صاحب کے پاس آئے، مخدوم صاحب یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کے حوالے، اب مخدوم صاحب بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، اسکول چلانا اس دور میں کسی کو اگر ایک ہمارے دوست کو کہہ رہے تھے کسی کو برباد کرنے کا مشورہ دینا رہا تو اس کو بنا اسکول کھولے، آٹومیٹک 10 سال عمر بڑھ جاتی ہے، اتنے ٹینشنز رہتے ہیں، اور پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے اسکول چلانا،
اب آپ اپنے بچے کو لے کے آئے چھوڑے گا اسکول میں. اسکول میں داخل کرنے کے بعد والد صاحب کو بھی اور والدہ کو بھی لگتا میری ذمہ داری پوری ختم. اب that is the headache of Maktoum sir and Islam school. I got nothing to do. اسکول میں یاد رکھیے ایک بات, آپ جو تربیت کر سکتے ہیں اسکول تربیت نہیں کر سکتا. آپ کے لیے آپ کا ایک بچہ اور بچی ہے, اسکول میں ایک کلاس میں 40 بچے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر اپنا اٹینشن 40 بچوں میں تقسیم کرتی ہے. آپ کے بچوں کو ماحول فراہم کر سکتے ہیں, اچھے لیکچرز ارینج کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں, لیکن جس درد سے آپ تربیت کر سکتے ہیں ٹیچر نہیں کر سکتی. اس کے نزدیک ٹیچرز کا ایک بڑا رول ہے. انشاءاللہ کبھی ٹیچرز گفتگو کی ٹیچرز ٹریننگ پروگرام پر ہم بات کریں گے. ٹیچرز کے نزدیک آپ کا بچہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے اچھے گریڈ آئے, کسی حد تک اس کی تربیت ہو, رپورٹ کارڈ اچھا ہے اس کا, اس کی ذمہ داری یہ ہے. لیکن ٹیچر وہ محبت چاہ کر بھی آپ کے بچے کو نہیں دے سکتی جو ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی, نہیں دے سکتی. اور نیچرل, اور اس کا آپ کا ایک ہی بچہ نہیں ہے, اس کے پاس 30-40 بچے ہیں. پھر گھر جانے کے بعد اس کے اپنے بھی بچے ہیں, اس کا اپنا بھی شوہر ہے. ہمارے پیرنٹس کی بڑی غلط فہمیاں سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لا کے اسکول کے حوالے کر کے سوچتے ہیں ختم اسکول میں پڑھ لینا. اسکول میں آپ کی تربیت کو اچھی تربیت اگر آپ نے گھر میں کی ہے تو اسکول والے سپورٹ کر کے اس کو مستحکم کرتے ہیں, اس کو مضبوط کرتے ہیں. لیکن فرام اسکریچ یہ لوگ آپ کے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے. میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں, نئی پیرنٹ مجھے اندازہ ہے. آپ اس بھروسے پہ مت رہیے کہ آپ کا بچہ اسکول کے حوالے کر کے اب وہ بہت تربیت یافتہ ہوگا. نہیں, جب تک کہ آپ اسکول کو گھر سے سپورٹ نہیں ملے وہ بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. جن لوگوں کے بچوں نے بھی ترقی کی ہے, اگر آپ ان کی ہسٹری نکال کر دیکھیں, اور مقبول صاحب اس بات سے متفق بھی ہوں گے کہ ان بچوں کو ان کے گھروں سے بہت اچھا سپورٹ ہے. والدین پوچھتے تھے کیا ہوم ورک کر کے آئے, کیا پڑھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے دادا حضرت نذیر الدین صاحب جو بہت بڑی شخصیت تھی, ہم جب اسکول سے آتے تھے, آپ کی جس طرح پوش اسکول نہیں تھے ہمارے, نیچے شطرنجی بچھاتے تھے, نیچے بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے. اور ہم اسکول سے آنے کے بعد میں اور میری بہن اسکول سے آئے, منہ ہاتھ دھوئے, اب اس کے بعد بیٹھ گئے. سب سے پہلا کام دادا کو دن بھر کیا پڑھے وہ سنا. صبح 8 بجے سے شروع کرتے تھے, 8 سے 9 کیا ہوا میاں, یہ پڑھا ہے. ان کو ساتھ تھے کیا پڑھا ہے, اچھا 9 سے 10, 10 سے 11, یہاں تک کہ بڑے حضرت 3 بجے تک بچہ لے کے جاتے تھے. پورا سننے کے بعد اچھا ٹھیک ہے کھانا کھانے بول دیتے. اس کے بعد وہ کھانے کی کنجی تھی ہماری. اور پھر اس کے بعد اگر کسی جگہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر وہ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں, ہمارے ساتھ اسکول کا آتا تھا کہ بچہ یہ چیز نہیں سمجھ سکتا تھا, آپ کے ٹیچر ایسا ہوتا ہے, کبھی کوئی چیز محسوس کرے اس کا کوئی کمنٹ آگے بڑھتے کیا ہم یہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. فرصت ہی نہیں ہے اپنے کو. اپنے بچوں کے لیے کتنی تعجب کی بات ہے کہ ساری دنیا کے لیے فرصت ہے. پھپھو کی بیٹی کی رسم کے لیے فرصت ہے, چاچا کی بیٹی کے ولیمے کے لیے فرصت ہے, وہ فلاں بچے کی کیا ہے وہ رسم اس کی فرصت ہے, وہ فلاں بچے کی برتھ ڈے کے لیے فرصت ہے. اپنے بچے کے لیے فرصت ہے. فرصت ہے بھی تو چھوٹے موٹے چیزوں کے لیے. زیادہ سے زیادہ محبت کا بہت اظہار ہوتا ہے, شاپنگ کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں, چل جا کے کبھی بازار بہت بڑا, کبھی کبھی گارڈن چلے گئے, اور پھر
जो थोड़ा सा मॉडर्न पेरेंट्स हैं, मैं देखता हूँ कि नज़र आते हैं बाहर से, मल्टीप्लेक्स चलो, बड़े स्क्रीन का मजा ही कुछ और है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। आप बच्चे को इस तरह से उसकी तरफ से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और वो बच्चे को स्कूल में छोड़ देते हैं। आपको पता है कि जितने बड़े लोग दुनिया में गुजरे हैं उनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। अब हमारे पास एक बुजुर्ग ये रहता, हमारे को नहीं आता साहब, ना इंग्लिश आती, ना मैथ्स आती, ना साइंस आती, क्या करना हो बच्चों को, क्या पढ़ाना? आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ाना नहीं है, आपको उनके साथ बैठना है, आपकी मौजूदगी जो असरअंदाज करेगी वो बयान से बाहर है। मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि 10th के एग्जाम के वक्त तो सारी रात हमारे साथ जाती है, सारी रात जाती है। एक सपोर्ट, बच्चे को मोरल सपोर्ट मिलता है कि मेरा बच्चा है, मेरी वालिदा चल रहे, मेरे वालिद साहब चल रहे मेरे साथ। सॉरी, हमारे पास क्या है, वक्त नहीं है। बच्चे आए, ठीक है, बस्ता फेंक दिए, उसके बाद घरों में टीवी है, टीवी का कोई टाइम टेबल नहीं है, जिसका जब दिल बोले ऑन किए, केबल चल रहा, वही 4-5 चैनल, वही घरों में। रहमत के फरिश्ते कहाँ से आई जाती घरों में? जिस घरों में नंगा नाच हो रहा हो, रहमत की फरिश्ते और बरकत कहाँ से नाजिल होती बोलो? कुत्ता रखे तो फरिश्ता नहीं आता, नंगी औरतों को देखने तो फरिश्ते आएंगे हमारे घर। क्यों झगड़े हो रहे घरों में? हर घर में झगड़े हैं मियां बीवी के, भाई बहनों के, सास बहू के। नई नई बच्चियां आए, 3 महीने नहीं होता तलाक हो रही। क्यों हो रहा है माशरे में? हमारे सारे सोशल साइंटिस्ट परेशान हैं। और एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं कि मैं फैमिली काउंसलिंग में भी हम लोग घूमते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में तलाक हो रही है, तरबियत का नतीजा है। आपको अंदाजा नहीं है, एक तलाक हाल में ऐसी हुई, एक साहब ने डीपी रखी अपनी भांजी की, व्हाट्सएप में डीपी रहती है, फोटो रहती है, मैंने बोले कि मेरी भांजी की रखो, तुम्हारी भांजी कहीं को रखो। इस बुनियाद पर तलाक। कैन यू जस्ट इमेजिन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों को? हमारे पास हमारे बच्चों के लिए अगर वक्त नहीं है तो कल मत रोइए उनके लिए कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया। आप उनके साथ बैठिए, चेक कीजिए उनको। अभी एक मस्जिद में तरावीह की नमाज हो गया था, तो वहाँ पे साहब कह रहे थे, बुजुर्गों का कॉल है कि सोने का निवाला खिलाओ और दुश्मन की नजर से देखो। तो मैंने कहा कि दुश्मन की नजर से नहीं देखना चाहिए बच्चों को, मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए। उनका मतलब ये था कि आप उन पे निगरानी रखो। भरोसा अच्छी चीज है। आज कभी कुछ बच्चों के बारे में इतलात मिलती है, मोहल्ले के लोग जाते हैं कि साहब आपकी बच्ची जरा इधर उधर दिख रही थी, जरा अरे हमारे बच्चे पे भरोसा नहीं। भरोसा जरूर रखिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। भरोसा आपकी बच्ची पे, लेकिन जमाने पे भरोसा कर सकते हैं। ये तरबियत देकर बच्चियां, हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं, स्कूल के माहौल में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उनका प्रोग्रेस होता है, कॉलेज में जाते हैं, फिर एक चीज और हमारे पास है कि जब आप अपने बच्चों को लेकर स्कूल को आते हैं तो यहाँ पे एडमिशन दिलाते हैं, है ना? आप अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाते, बल्कि सर मैं आपसे कहूंगा कि उम्मीद को एडमिशन दिलाते हैं। एक उम्मीद को एडमिशन दिलाते हैं कि नाउ माय चिल्ड्रन आर इन योर सेफ हैंड्स, नाउ इट्स अप टू यू टू मेक और ब्रेक देम। आप उनके हवाले करें। ये कहते हैं कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट बट वी कैन नॉट डू विदाउट योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। ये उनका जवाब होता है। अब एक दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं मैं। अब हमारे बच्चों को बचपन से ख्वाब दिखाते हैं, आइडियल्स बनाते हैं। एक तो आइडियल्स नाचने गाने वालों का हो गया,
क्रिकेट प्लेयर्स का हो गया, ठीक है। दूसरा आइडिया ये बनाते हैं, बड़ा होके तेरे को डॉक्टर बनना है, बड़ा होके तेरे को इंजीनियर बनना है, बड़ी होके तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। सारे प्रोफेशन जो हमको अच्छे लगते हैं माशरे में, जो प्रोफेशन जिसमें खास तौर पर इनकम ज्यादा है, जिस प्रोफेशन के जरिए से एक अच्छा घर बन जाता, अच्छी कार आ जाती, वो प्रोफेशन को हम बोलते हैं कि बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनना। वो ख़यूम भाई का बच्चा देख, वो सुल्तान आपा का बच्चा देख, डॉक्टर बना, अमेरिका गया, क्या कमा रहा देखो, क्या यहाँ शाली मंडा करते आप डोली चौकी में कैसा महल जैसा घर बनाया होता है। अब बच्चे के जहन में आइडिया डाल दें, बुरी बात नहीं है, कमाना बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको करोड़पति बना दे, बल्कि इस्लाम तो चाहता है कि हर शख्स दौलतमंद बने ताकि वो ज़कात अदा कर सके, दूसरों की मदद कर सके। लेकिन उसके जहन में हम मटेरियलिज्म का बोझ बीज बो रहे हैं, मटेरियलिज्म का, मादा परस्ती का, और उसके जहन में एक प्रोग्राम ये कर रहे हैं कि बेटा पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, पोजीशन है तो सब कुछ है। जैसे अकबर इलाहाबादी एक शायर है, उर्दू के मज़ाहिया शायर थे, तो उन्होंने एक मज़ाहिया शेर लिखा है जो आज हमारे मुआशरे में फिट आता है। उन्होंने कहा कि अकबर ने कहा कि ऐ यारो अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। अकबर ने कहा कि ऐ यारो अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। यारों ने कहा ये बात गलत, तनख्वाह नहीं तो कुछ भी नहीं। ये हम डेवलप कर रहे हैं कि देख उनकी गाड़ी, देख उनका घर, देख उनकी स्पेंडिंग, सोने का हार 5 तोले का ला लिए, हीरे की अंगूठी आ गई, मोबाइल फोन उसके पास एप्पल का है, तेरे बाबा जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, खाली अम्मा के भाया के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए। तेरे को कुछ बनना रहा तो डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, खूब कमा, खूब कमा। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कभी हम ये बोले कि बेटा खूब कमा लेकिन हलाल कमा। हलाल खत्म हो गया। हमारे हाफिज साहब बोलते थे कि कहाँ का हलाल और कहाँ का हराम, हटे हाय उनके बच्चे रामलाल, दोनों में से है निकला तो रामलाल बचता बना। हम अपने बच्चे को बोले कभी कि बेटा तू इंजीनियर भी बन, डॉक्टर भी बन, साइंटिस्ट भी बन और वजीर आज़म भी बन इस मुल्क का, क्या मसला है? कॉफी वाले और आइसक्रीम वाले बन जाते, चाय वाला नहीं बोल रहा। तो हमारे बच्चे नहीं बन सकते क्या? कॉफी वाला और आइसक्रीम वाला बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बन सकते? खलीफा बन सकते हमारे बच्चे। लेकिन आप ख्वाब दिखाओ तो सही ना उनको, छोटे छोटे ख्वाब, छोटी छोटी चीजें, मादा परस्ती, मादा परस्ती, मटेरियलिज्म, पैसा है तो सब कुछ है, उसका ड्रेस देख। अब आजकल तो क्या है, डिजाइनर क्लोथ्स, बच्चे हमारे वालिदैन लेके जाके क्या है, कौन सा पत्थर लट्टी लाड बाजार कैसे अपना 200, 300, 500 का सूट दिला देते थे, 700 का सूट, 1000 रुपए का, चलिए कोई मसला नहीं है, दिला देते थे, 1200 रुपए का कोई मसला नहीं है। अब बच्चे ने किया डिजाइनर सूट बना मेरे को, 15,000 का डिजाइनर सूट, कहां से लेगा? कहां से लेगा? बाप शोहर के ऊपर नाराज है। वो फरीदाबाद की बच्ची कैसा बनती, हमारी बच्ची क्या पहना ले जाते, शादी में ऐसा पहना ले जाते, 4 लोगों में दिखना नहीं, 4 लोगों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी आजाद बनाती है हमारी लड़कियों, 4 लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह को दिखाने के लिए क्या है हमारे पास? अपने बच्चों के जहन में डाले कभी तो बेटा तुमको बड़ा आदमी बनना है, तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन बड़ा आदमी बनना है तुम्हारा। कभी उनके जहन में डाले तो तुमको खालिद बिन वलीद बनना है। अभी उनके जहन में डाले कि आपको वो इंसान बनना है कि जिससे दुनिया के इंसानों को फायदा पहुंचे। बड़े ख्वाब नहीं दिखाते हम, छोटे छोटे ख्वाब। और फिर उसके बाद क्या होता, बच्चों को कॉलेज में डाले, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये ख्वाब है। अब बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, मेडिकल लाना है जब तेरे को,
पास होना है तेरे को, इंजीनियरिंग की सीट आना तेरी। अल्लाह ताला हर बच्चे की एक अलग कैपेसिटी रखा। मेरी बहनों, ये बात गौर से सुनो, बच्चे को उसका कैरियर खुद डिसाइड करने दो। आप किसी अच्छे एजुकेशन के पास जाइए, हमारे साजिद साहब जैसे काउंसलर्स हैं, इनके पास जाइए, बोलिए कि मेरे बच्चे का ट्रेंड क्या है। बाद बच्चों की मैथ्स अच्छी रहती है, बाद बच्चों की साइंस अच्छी रहती है, बाद बच्चों को लैंग्वेज सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं। हर बच्चे को अल्लाह ताला अलग अलग सलाहियत देके पैदा करा। सारी दुनिया डॉक्टरों से नहीं चल रही, सारी दुनिया इंजीनियरों से नहीं चल रही। दुनिया में मुख्तलिफ प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है। आप अपने बच्चे की सलाहियत के हिसाब से देखिए व्हाट सूट्स हिम। और इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क का ऐसा है, रट्टा मारू सिस्टम है। यहाँ जहानत का इम्तिहान नहीं होता, मेमोरी का इम्तिहान होता है। अफसोस इस बात का है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, पता नहीं उसमें क्या चेंज करेंगे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने देखा है, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा मारू सिस्टम नहीं। आपकी इंटेलिजेंस को वो लोग चेक करते हैं, आपकी जहानत को चेक करते हैं, आपकी मेमोरी। जो जितना अच्छा रट्टा मारा उतने मार्क्स उसको ज्यादा मिलते। आप अपने बच्चों को ख्वाब दिखाइए इंजीनियर डॉक्टर बनने का, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा ख्वाब उनको बताइए, उनको बता दीजिए बेटा तेरे को इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, प्रोफेसर भी बनना है, टीचर भी बनना है, लेकिन इन सबसे पहले तेरे को अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बनना है। आपका बच्चा डॉक्टर बन भी गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन भी गया, अच्छा इंसान नहीं बना, तो क्या करता हूँ, दूसरे के जेबों पर डाला जाता हूँ। आपको मालूम है थोड़े दिनों पहले यहाँ के इंग्लिश अखबार में आई थी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए गए, किडनी गायब कर दी बेचारी का। क्या हुआ? 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की सीट है उसकी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की सीट हासिल किया हो, अब पैसे निकालना ना डाले सो, अब जो पैसे डाला निकालना ना, क्या करेगा ये काम शुरू करो। तो बहरहाल मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि अपने घरों में दीन का माहौल रखिए। जब पानी सर से ऊंचा हो जाए उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होता। ये अपना किरदार अदा करेंगे स्कूल वाले, लेकिन मैं कहता हूँ कि 80% बल्कि 90% आपके बच्चे की तकदीर आपके हाथ में। आप अपने बच्चे की तकदीर को संभालने वाले आप हैं, कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। आप अपने घरों में फजर की नमाज का एहतमाम कीजिए, आपका बच्चा भी फजर पढ़ना शुरू कर देगा आपके साथ। आप अपने घर में तिलावत कुरान का एहतमाम कीजिए, बच्चा भी तिलावत का एहतमाम शुरू कर देगा। आप खिदमत खल्क कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, आपका बच्चा भी मदद करना शुरू कर देगा। आप अपने घर को गीबत से, चुगलियों से, झगड़ों से दूर रखिए, मोहब्बत बांटिए। कितने दिन की जिंदगी है? आज आपकी सास अगर आपका जीना आराम करे तो कितने दिन की है? एक न एक दिन उसकी आंखें बंद होंगी और आपने भी सास बनना है। और कोई सास अपनी बहू पे जुल्म कर रही है तो ये मत सोचे कि वो बच जाएगी, अल्लाह के पास उसकी भी पूछ। और कोई शौहर अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है तो बेटा देखेगा वो भी अपनी बीवी पे जुल्म करेगा। आप जो करते हैं आपका बच्चा उसको अमल करेगा जिंदगी में। आप बच्चे के हाथ से गुटखे की पैकेट मंगाकर ये मत सोचिए कि बच्चा गुटखा नहीं खाएगा। आप बच्चे के हाथ से सिगरेट मंगा के ये मत सोचिए कि आपका बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा। आप बच्चे के हाथ से झूठ बोलने लगा के बास पेरेंट्स अल्लाह माफ करे, मैं जाता हूँ काउंसलिंग के लिए, बात करता हूँ, बच्चे के सामने झूठ बोल के बच्चा ऑब्जर्व करते रहता है सब चीजें। आप यहाँ बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, फोन आया ऑफिस से, क्या साहब अभी तक ऑफिस तो नहीं आए? अरे ट्रैफिक में हो साहब भाई, कहाँ रहता? घर में रहता हूँ। बच्चा बोल रहा अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं? इसका मतलब बोल सकते हैं इसका मतलब? इंशाल्लाह मैं भी बोलूंगा, बल्कि मैं ज्यादा बड़ी ट्रैफिक में बोलूंगा।
बातें जो हमारे घरों में होती है मैं बता रहा हूँ। मेहमान आना चाहते हैं, आपकी बच्चियां बैठी हुई हैं, अस्सलाम वालेकुम पापा आना बोल रही थी उन्होंने, अरे नहीं जी आज उनका रस्म है, जाने नहीं रहता रस्म इसका भी। आपकी बच्ची सुन रही हो, अच्छा ऐसा बोल सकते हैं ना, अम्मा बोलो तो अम्मा बोल दिए, क्या रहेगा आपका, नहीं बोल सकते। आपकी बच्ची और आपका बच्चा फिर बाद में आपको जो बोलता, कहाँ गया था इतने देर से, स्पेशल क्लास थी मेरी, हालांकि दोस्तों के साथ आवारा करने का क्या नाम, क्यों बेटे आज आधा घंटा लेट रहे, नहीं सहेली के घर को गई थी, पार्क में बैठी हुई थी, हो रहा है ऐसा, दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ, ये हमारे माशरे में हो रहा है, ये चीज हम सिखा रहे हैं। अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम अपने बच्चों के सामने अपना किरदार पेश करें, अपना कैरेक्टर पेश करें, आपको देख के आपके बच्चे सीखेंगे, आप उनके रोल मॉडल हैं, बड़े ख्वाब दिखाइए, नेक बनाइए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेरे पास एक मैसेज आया था, आज के दौर में मैं जिस बच्चे से नहीं पूछता क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सारा एक चीजें लेता हूँ, लेकिन बड़े नाम नहीं लेता तो मैं दुनिया को चेंज करने वाला, दुनिया में तब्दीली लाने वाला मौका नहीं होता। और फिर कौन सो रही है हमारी, कौन सो रही है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि पहले माएँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती थी उनके जहन का ख्याल रहता था कि मेरा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, सहाबा इकराम की तरह, औलिया अल्लाह की तरह, हमारे बड़े लीडर्स की तरह बड़ा सोचती थी, और वो बच्चे बड़े निकल के बड़े बनते थे। अब आज की माँ दूध इसलिए पिलाती है बच्चा सो जाए, सो जाएगा, मेरी किरकिरी खत्म, पूरी कौम सो रही है, देखिए किसी को एहसास नहीं है। आप अपने बच्चे के हाथ से घर के सामने कचरा फेंकने लगा रहे हैं, यानी उसको ट्रेन करने में कचरा डाल रहे हैं आप। पड़ोसी के घर के सामने गड्ढा खोद रहे हैं, नल का गड्ढा खोद रहे हैं, फिर उसको बुझा रहे नहीं, आप सिखा रहे हैं कि कर सकते हैं ऐसा बोल के, बड़ा होके ये और करता है। बहरहाल मैं थोड़ी सी चीजें मैं आपके सामने बता दिया, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। अगर जो चेंज, जो तब्दीली आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, पहले अपने अंदर पैदा कीजिए। और दुनिया का हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा नमाजी में रहना, नेक रहना, फरमा बरदार, इताअत रहना, हाथ बांध के खड़ा हुआ रहना, शरीफ रहना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको माहौल फराहम कीजिए और उसके सामने आइडियाज दीजिए कि बेटा ये करा तो ये है, ये करा तो ये है, अच्छाई और बुराई बताइए बच्चे को, समझता कीजिए, तो आपका बच्चा अमेरिका में भी जाके पढ़ा तो आवारा नहीं बनता है। और अगर आपके बच्चे की घर में तरबियत नहीं हुई तो यहाँ ओल्ड सिटी में रह के भी आवारा बन सकता है। आपके बच्चे की किस्मत बनाना या बिगाड़ना आपके हाथ में। और बेटियों के ताल्लुक बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, माशरा अच्छा नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि 90% तलाक़ें हो रही है, खुलाकी हो रही है, लड़कियां तलाक़ें ले रही हैं, लड़कियां तलाक, बहुत अलार्मिंग बात है ये। हमारी बच्चियों को हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा, हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत मरियम के उनके आइडियाज बताइए बच्चियों को। मेरी बहनों में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क़यामत के दिन आपकी बच्ची को आप किसके साथ देखना पसंद करेंगे, हज़रत फातिमा के साथ या फिर नेकलेस के साथ? बताइए किसके साथ, जोर से बोलिए। हज़रत फातिमा के साथ। तो हज़रत फातिमा के साथ अगर अपनी बच्ची को देखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो जन्नत में जाए तो जन्नत वाले अमल सिखाइए उसको। आप अगर उसको आइडियल फिल्म स्टार को बनाएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मेरी बच्ची फातिमा ज़हरा बनके हो, ये मुमकिन नहीं। नीम का, बबूल का अगर आप बीज लगाएंगे तो बबूल का फल उगेगा, आम का फल नहीं आएगा।